वबरकातुहू। मैं हूँ कामरान शहजाद सिद्दीकी और मिसाली घराने की 7वीं एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने दो मज़ीद खूबियों का जिक्र किया था कि जो कि मर्द और औरत को इख्तियार करनी होती है, जिससे घर का माहौल कुश्ते ज़ाफ़रान बन जाता है। यहाँ पर अब मैं आपको एक और टिप्स देने की कोशिश करूँगा कि हम बहैसियत वालिदैन बच्चों से हम जब मुखातिब होते हैं तो अक्सर व बेशतर हमारा जो लहजा होता है वो तहमकाना होता है, यानी हुक्मिया अंदाज हमारा होता है, और हुक्मिया अंदाज भी हमारा जो होता है वो मनफी होता है। आप कभी गौर कीजिएगा, सुबह से शाम तक हम अपने बच्चों को किस तरीके से बुलाते हैं या बात करते हैं। हम ये बोलते हैं बच्चे का नाम लेके कि ये काम नहीं करना, छत पर नहीं जाना, दरवाजे पे नहीं खड़े होना, ये काम आपसे नहीं होगा, मोटरसाइकिल नहीं चलाना, कार लेके अकेले नहीं जाना, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं कहते, ये नहीं बोलते, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अब आप यकीन कीजिए कि इंसान का जो दिमाग है वो बिल्कुल उसको देखकर असल में कंप्यूटर को बनाया गया है। आप जो चीज़ उसमें फीड करेंगे वो वही रिएक्ट करेगा। हम सुबह से शाम तक मोर देन 90% हम अपने बच्चे को नहीं के वर्ड से तंबीह कर रहे होते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करते, वो नहीं कहते, यूं नहीं बोलते, यूं नहीं करते, यहाँ नहीं जाते, ऐसे नहीं करते। इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में एक चीज फीड हो जाती है कि नहीं, नो, नेवर। अब यही जो उसके दिमाग में आपने नहीं फीड कर दिया है, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहा होगा तो उसके दिमाग में ज्यादातर चीजें क्या होंगी? नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बोल सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये वहां नहीं पहुंच सकता। तो इससे क्या होता है कि अनजाने में हम अपने बच्चों को नेगेटिव वे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। हमें ये चाहिए कि हम गुफ्तगू करते हुए हम अपने बच्चों को हिदायत और नसीहत करते हुए कोशिश करें कि बच्चे को पॉजिटिव रखें और अपनी गुफ्तगू जो है वो पॉजिटिव स्टाइल में रखें। ये बड़ी केयरफुल गुफ्तगू होगी। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बच्चे के अंदर खुद एतमादी बढ़ेगी, बच्चे के अंदर अवेयरनेस आएगी, बच्चे का विजडम बड़ा होगा, विजन बड़ा हो जाएगा, और बच्चा जब प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होगा तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों में खुद एतमादी के साथ वो काम खुद कर सकेगा। मैंने अक्सर माशरे में देखा है कि 20-22 साल के लड़के लड़कियां भी जो हैं उनको उनकी पोजीशन ऐसी हुई होती है कि जैसे वो मुर्गी ने बच्चों को परों के नीचे रखा हुआ हो, तो वो बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो वो डरे हुए और सहमे हुए होते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि वालिदैन अपने बच्चों की केयर ना करें। बहुत अच्छा है जो वालिदैन अपने बच्चों को इतना केयर करते हैं। मिसाल के तौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो बैकअप देते हैं बच्चों को, बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चे किन दोस्तों में मिल रहे हैं, बच्चों के दोस्त कौन से हैं, बच्चे मोबाइल पर क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखने वाले पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम गुफ्तगू से बच्चे को नेगेटिव कर देते हैं। हम हर वक्त बच्चे को इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे वो बहुत छोटा है और वो ये काम नहीं कर सकता जो हम करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चे को अपने सामने बूस्टअप करें, हम बच्चे को एतमाद दिलाएं कि तुम ये काम कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर है आप बैकअप पर रहकर उसको 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 यानी कि लुक आफ्टर करें। आप बच्चे को कोई जिम्मेदारी दें और बैकअप से आप उसको देखें कि वो बच्चा क्या कर रहा है। इस तरह क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी ही में बच्चे को तरबियत दे देंगे। इसकी मिसाल मैं बिल्कुल ऐसे दूंगा कि जैसे क्रिकेट, अगर आपने क्रिकेट जो मशहूर खेल है आप जानते हैं, खेलते होंगे, देखा होगा, उसमें प्रैक्टिस जो है वो बहुत अहम होती है। बैट्समैन को कई कई बॉलर्स को खिलाया जाता है ताकि उसका बैट बॉल पर सीधा आना शुरू हो जाए, उसका फुटवर्क अच्छा हो जाए, उसका बैकफुट अच्छा हो जाए, वो बाउंसर को अच्छा खेल सके, वो बाहर जाती हुई बॉल पे कवर ड्राइव कर सके। तो इसी तरीके से जब आप अपने बच्चे को, या फिर एक बॉलर है उसको आप बॉल देते हैं, वो बार बार दौड़कर अपनी बॉल की प्रैक्टिस करता है, तो रफ्ता रफ्ता वो आउट स्विंग पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, इन स्विंग करता है, यॉर्कर करता है, बाउंसर कैसे मारना है, ये सब चीज़ें उसको प्रैक्टिस से परफेक्ट करती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी देते जाएं और उनका हौसला बढ़ाएं कि यस, यू आर एबल टू डू दिस, यस, शाबाश, ज़बरदस्त, एक्सलेंट वर्क, शाबाश है,
ہاں بلکہ کبھی کبھی تو والدین کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ جب میں اس عمر میں تھا تو میں یہ نہیں کر سکا تھا، میرے بچے نے کیا. اچھے کاموں کی میں بات کر رہا ہوں، برے کاموں کی نہیں. کبھی آپ کسی نیگیٹو اس پہ چلے ہیں. 99% پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ یہی بولتے ہیں کہ میں جب اس عمر میں تھا تو واہ 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 میرے جیسا کوئی تھا ہی نہیں، اور یہ میرا بچہ نکما ناکارہ بالکل. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کا بچپن کس نے دیکھا؟ یہ موجودہ دور بہت ایڈوانس دور ہے. یقین کریں میں جب میٹرک میں تھا تو میں اتنا انٹیلیجنٹ شاید نہیں تھا جتنے آج میرے بچے انٹیلیجنٹ ہیں. تو اسی طریقے سے باقی لوگوں کا بھی یہی حال ہے. آج کا بچہ انٹیلیجنٹ ہے، آج کا بچہ مور کانفیڈنٹ ہے ہمارے سے. ہمیں اس کا حوصلہ بڑھانا ہے، مثبت اسٹائل میں، پازیٹیو اسٹائل میں ہمیں اس کا حوصلہ بڑھانا ہے. اس کی حوصلہ شکنی کریں گے تو بچہ اندر سے ٹوٹ جائے گا. جب بچہ ٹوٹ جائے گا تو معاشرے کو ایک ٹوٹا ہوا انسان دے کے ہم اگر دنیا سے جائیں گے تو ہم نے کیا کمال کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے فخر محسوس کروں گا. تو کثرت امت کی دو باتیں بڑی ہیں. بہت سارے لوگ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری 3-4 بیویاں ہوں اور اس میں سے 20-22 بچے ہوں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر آپ نے 4 یا 3 یا 2 یا 5 بچے بھی پیدا کر کے ان کو صحیح انسان بنا دیا، آپ نے ان کو قابل، کمپیٹنٹ، کانفیڈنٹ سٹیزن بنا دیا، ایسا شہری جو دین کو ساتھ رکھے اور دنیا کے معاملات کو مثبت انداز میں لے کر چلے، جو اپنی شادیوں کے بعد اچھے گھروں کی بنیاد رکھے، ان کو پروان چڑھائے، جو صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر سکے، پریکٹیکل مسلم ہو. تو ایسے اگر آپ نے 3 بھی بچے دنیا کو دے دیے تو آپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر ہوگا. لیکن اگر آپ کے 14 بچے ہیں، 15 بچے ہیں، 18 بچے ہیں اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، نہ کسی کو دین کا پتہ نہ دنیا کو کا پتہ، تو ایسا مجمع اکٹھا کر کے چھوڑ کے جانا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میدان حشر میں صرف ہم نعوذ باللہ شرمندگی کا باعث ہی بنیں گے، ان کے لیے فخر کا باعث نہیں بن سکیں گے. تو آج ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنے بچوں کو پازیٹیو اعتماد دیں، ان کا حوصلہ اچھے کاموں میں بڑھائیں، اور ان کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ کوئی غلط کام نہ کریں. بجائے اس کے کہ وہ آپ کے ڈر سے موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دیں یا آپ کی موجودگی میں موبائل کو غلط استعمال نہ کریں، ان کے اندر یہ اعتماد دیں کہ جب آپ کو بیٹے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہو آپ نے تب بھی موبائل میں کوئی غلط ایکٹیویٹی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہم اسی وقت دلا سکتے ہیں جب ہم خود پازیٹیو ہوں گے، ہم اپنے بچے کو پازیٹیو ڈائریکشن دیں گے اور بچہ جو ہے پازیٹیو اپروچ لے کے جوان ہوگا تو سمجھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلپ اچھا لگا ہوگا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر کے اس کو اپنے دوستوں گروپ میں شیئر کریں اور اپنے کامنٹ سے ہم کو آگاہ کریں. بہت شکریہ.